हेलो एवरीवन 90 डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम रो आज क्लास रे आमे GS1 रो हेरिटेज एंड कल्चर रु गोटे मेंस क्वेश्चन रो आंसर राइटिंग करबा। तो क्वेश्चन कोन होउची ना व्हाट इज ब्लैक पगोडा, डिस्क्राइब इट्स लीजेंड्स विथ सुइटेबल एग्जांपल। तो क्वेश्चन आपण माने लिखि दियंतु जे व्हाट इज ब्लैक पगोडा एंड डिस्कस और डिस्क्राइब इट्स लीजेंड्स विथ सुइटेबल एग्जांपल्स। ओके, ये गोटे ओपीएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ताकू आज आम सॉल्व करबा। तो फास्ट आपण जानि रखु जे ब्लैक पगोडा क्या कह जाए ना ब्लैक पगोडा साधारणतः आमर जो 13 सेंचुरी रे केबे ना 13th सेंचुरी रे जो गोटे मंदिर तैयारी होता लांगुला नरसिंह देव द्वारा जहाँ को आम कौन कहे कोणार्क मंदिर बा कोणार्क मंदिर जो सन टेम्पल ताकू ही कह जाए ब्लैक पगोडा। तो कौन पाई ताकू ब्लैक पगोडा कह जाए ना ए नाटा कौ माने देइथिले ना यूरोपियन सेलर माने माने जो माने नाभिक थिले आमर जिते 1600 शताब्दी कथा जदि आम कह 1600 टाइम हो कि पूर्वर जिते यूरोपीय माने वाणिज्य करने को आसुले इंडिया आड़ को तो से कोणार्क मंदिर को देखी कोणार्क मंदिरटा कौन गोटे पूरा ब्लैक कलर पत्थर तैयारी होता है कोणार्क मंदिरटा आपण स्ट्रक्चर देखीदेवी जदि भी ये देखिए ये आम फोटोटे थिला। तो एबे आपण जदि देखिए भी कहीं जाइए कोणार्क मंदिर तो पूरा कला कलर स्टोन रे सेटा तैयारी होता दैट्स वाई ताको ब्लैक पगोडा से माने ना देइथिले। ता सहित कोणार्क मंदिर कौन थिला ना गोटे मैग्नेटिक फील्ड भी थिला कोणार्क मंदिर जे सी फेका को अट्राक्ट कर आनुला निज आड़क। तो से तार ना ब्लैक पगोडा देइचंती। एमती आपण किसी इंट्रो दे पारिबे एवं ता सहित आपण कहि पारिबे जे कोणार्क मंदिरटा सन गॉड को पई माने सूर्य देवता एटा आउ एथिरे 12टी कौन अच्छी चक लगी से कथा कही पारे गोटे रथ आकार रे होइची। तो टिके तार आर्किटेक्चरटा को डिस्क्राइब करदेवे कौटी ना इंट्रो रे तापरे बॉडी रे लीजेंड मान कथा कहिबे बा लीजेंड बाबद रे डिस्कस करिवे। बाकी इंट्रो रे कोणार्क मंदिर माने आगे कहिबे जे ब्लैक पगोडा क्या कह जाए कौन पाई ता ना किए एटा देइचंती एवं तापरे सेठिकार टिके आर्किटेक्चर कथा कहीदेवे एतिक इंट्रोटा को सारिदेवे। ओके, एटा देखो 15 मार्किया क्वेश्चन आसीपारे एटा। तो सही मापर आपको लिखबार अच्छे 3 पेज रे। तो बुझीपारे कौन तो से इंट्रोटा को टिके बढ़े लिखे। ओके, तो मुझे देखो गोटे कहीदे केमती नॉर्मल इंट्रो आज तो ये देखो गोटे इंट्रोटा केमती अच्छी जे कोणार्क सन टेम्पल इन ओडिशा बिल्ट इन 13th सेंचुरी बाय किंग नरसिम्हा देव वन। ओके, तो एटा लिखिले ता सहित कौन लिखे जे कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कह जाए कौन किए देइछि आंको ना यूरोपियन सेलर माने देइछंती बिकॉज ऑफ इट्स डार्क कलर स्टोन स्ट्रक्चर। एटा को निहाती मेंशन करिवे जे डार्क कलर स्टोन स्ट्रक्चर। ओके, दे बिलीव्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ए कथाटा को भी आपण माने देई परिबे जोटा कि तांकर जेतरे शिप से माने चलांती सेतरे तांकर नेविगेशन ले प्रॉब्लम देखाए। ओके, इंटरफेयर करे तांको कंपासटा को एटा तापर लिखिबे जे डेडिकेट टू सूर्य टेम्पल सॉरी सूर्य भगवान बा सन गॉड ए कथा लिखिबे। आउ गोटे मासिव सन चारियट चारियट माने होची कोन रथ। ओके, गोटे रथ आकार रे तैयारी हिची मंदिरटा। ओके, जो थरे कि 12टी चक अच्छी। ओके, आउ 7 स्टोन हॉर्स 7टी पत्थर घोड़ा भी अच्छा या सहित। ओके, एवं लास्ट को देखे लिखिदेवे इंट्रो रे जे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रो मान्यता भी ये पाई सारी। ये कथाटा को लिखिकी आपण कौन माने निजर इंट्रोडक्शनटा को एतिक सारे। ओके, बुझीपारे ब्लैक पगोडा तापर जदि पारिबे टिके कोणार्क मंदिर गोटे स्ट्रक्चर भी काटिदेवे। ओके, नेक्स्ट तापर कौन जीवा आमे जे बॉडी पार्ट को जीवा जे बॉडी रे कौन लिखिबा। तो बॉडी रे आपन को फास्ट लिखते हबो कौन ना लीजेंड्स ऑफ कोणार्क सॉरी ब्लैक पगोडा जेहेतु ब्लैक पगोडा मेंशन अछि तो ब्लैक पगोडा दे देबे हेडिंग दे देबे कौन ना लीजेंड्स ऑफ ब्लैक पगोडा। ओके, हेडिंग दे देबे तापरे गोटे पॉइंट आपण डिस्क्राइब करिवे। तो फास्ट आपण कौन लिखिबे जे फ्लोटिंग आइडियल एंड मैग्नेटिक फील्ड आपण माने ए जो आमर कहा होची लीजेंड्स माने बुझी पारछन। तो लीजेंड्स माने होची किंबदंती लोक कथा कौन सब रही आछि ब्लैक पगोडा बा कोणार्क मंदिर ऊपर। ओके, तो फास्ट कहबा जे कौन ना फ्लोटिंग आइडल एंड आउ आमर कौन ना मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये कथा आपण कहबे जे फ्लोटिंग आइडल जे रहुतला जदि एटा आमर कोणार्क रो सूर्य मंदिर होबो। ओके, एठी अछि कौन जदि एटी सपोज आमर आइडियलटा अच्छी मेन आइडियल बा सूर्य मूर्तिटा अच्छी भगवान आउ एठी थिला से आगरू मैग्नेटटा। तो से लोक मैंने बिलीव करते से मैग्नेटिक फील्ड पाई ए जो आमर
ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରୁଥିଲା ଏୟାରରେ ଭାସୁଥିଲା, ତଳେ ୱିଦାଉଟ୍ ସପୋର୍ଟରେ ରହିପାରୁଥିଲା ସବୁବେଳେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟଟା ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନିକଟରେ ଆଗରୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଖରେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ହେକା ଥିଲେ, ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସିପ୍ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେଲ୍ କରିକି, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସିପ୍ ହଉ କି କାହାରି ବି ସିପ୍ ହଉ, ତ ସେ ସିପ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆଇରନରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ଆଇରନଟାକୁ ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଟାଣିକି ଏ କୂଳକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଯେଉଁ ସେଲର ମାନେ ଥିଲେ ବା ୟୁରୋପିଆନ୍ ସେଲର ମାନେ, ସେମାନେ ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟଟାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସେ ଯେ ଆଇଡିଅଲଟା ଅଛି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି ସେଟା ଆଉ ଭାସୁନାହିଁ ଏୟାରରେ, ତଳେ ଲାଗିକି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା। ତ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ କ'ଣ କ'ଣ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଦ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଆଇଡଲ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଓକେ, so it believed that a strong magnet was placed at the top of the temple and the idol of Surya was suspended in mid-air due to magnetic force। जो कथा कहली सेटा लिखा है। तापरे according to legend माने किंबदंती अनुसारे पोर्तुगीज सेलर ओके के माने ना पोर्तुगीज सेलर माने रिमूव कर देथिले से मैग्नेट टाकू कोन पई ना से माने भाबुतले जे एई मैग्नेट पई तांकर सीप हेका सब अट्रैक्ट हे आकी पळी आस्तुला सेपट को। ओके, आउ तापरे से मैग्नेटा जतरे हटै देले आउ मैग्नेटा हटि सारला परे कोणार्क मंदिरटार तार डिटोरेशन स्टार्ट हो गला, धीरे धीरे से कोलैप्स करबा आरंभ होला। या माने लोक माने मानती जते पर्यंत से मैग्नेटटा थिला सेते पर्यंत मंदिर भांगा रोजा किछि कर नथिला, सब ठीक ठाक थिला ता पत्थर। बाकी एबे तो कोणार्क मंदिर अवस्था आपण जानिथिबे सपोर्ट रे अछि केमथि। ओके, तो से कथा आपण फास्ट लिजेंड टाकू लिखि माने सॉरी फास्ट किंबदंती रे एटा लिखिबे। तापरे आउ गुटे किंबदंती कोन सेकंड रे देखिबा ना कोर्स ऑफ सांबा बा सांबो। ओके, सांबो किए थे ना कृष्णଙ୍କର पुओ। ओके, तो सीए गोटे थरे गोटे ऋषि को माने अट्टहास्य करिकी कहिले तांकू जे माने तांकर तिरस्कार टाइप रो कले, मॉकिंग द सेज। ओके, तो सेतिपाई से जो ऋषि थिले सीए सांबो को अभिशाप देले लिप्रोसीर। ओके, कुष्ठ रोगर अभिशाप देले एवं से लिप्रोसीरु ओहरी माने भलो होबा पई सांबो सी कोन कले ना सूर्य भगवान को 12 वर्ष पूजा करथिले। ओके, तपस्या करथिले तांकर। ओके, आ तापर से ठीक हो जाइथिले। तो सेतिपाई सूर्य भगवान को भक्ति रे सी कोणार्क टेम्पल टाकू बिल्ड करथिले। एमती गोटे किंबदंती अच्छी। बाकी आम तो जाने लांगुला नरसिंह देव वन सी ही क्रिएट कर कौन बा तैयारी करते सन टेम्पल। तो आउ कौन किंबदंती अच्छी ना साक्रिफाइस ऑफ धर्मपद। तो धर्मपद बा धर्मा ओडिया रे ता कथा तो न कहले हेनी आमर कोणार्क मंदिर कथा जदि उठुची। ओके, तो सेठी तो आप स्टोरी जानी जे 12,000 सेठी माने कौन कारीगर लगी पत्थर कम। ओके, मंदिरटा को तैयारी करने बाकी से जो तार दधिनी उतीटा दधिनी के जोड़ा थिला ताकू बसई पार नथिले। ए स्टोरी तो आप शुणिथिबे। तो तापर ताकर जो विशु महाराणा को पुओ जे थिले धर्मपद 12 वर्षर बालक सी से गोटे आर्किटेक्चर जो प्रोब्लेमटा थिला सेटा को सी सॉल्व करिवारे सक्षम होइथिले। ओके, एवं सॉल्व कर सारला परे कोन पई सॉल्व कले ना से जो प्रोब्लेमटा होउतला बोली मंदिरटा तैयारी होउनथला, तैयारी हो पार नथला। आ राजा जी थे सी आदेश देले जो काली सकाळ सुधा जदि मंदिर तैयारी करि परिबनी प्रॉब्लम सॉल्व करि परिबनी ताहले समस्त मुंड काट होबो, समस्त मृत्युदंड दिया जिवो। तो सब लोक को बचाया पई से 12 वर्षर बालक से प्रॉब्लम को सॉल्व कले। आ से प्रॉब्लमटा एमती थिला जे से दधिनियुतिटा को बसेबो तार मृत्यु सुनिश्चित, कारण से बसई सारला परे आ से तळकू आसी परिबनी उल्हेकी। ओके, एटा जदि मंदिरटा हुए एठी सेटा को बसई सारला तापर आ तळकू उल्हेई हेबनी, सेठू जंप करते हेबो। आ जे जंप करिवो से तो मरिबो। तो यही भाव में कौन गोटे स्टोरी था सहीटा को आपने लिखिपारे। ओके, तो ये लिखिदेवे जे टू प्रिवेंट द किंग्स फ्रॉम पनिशिंग द आर्टिसंस धर्मपद सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ बाय जंपिंग इनटू द सी। ओके, तो यही भाव में धर्मपद कथा भी आप मेंशन करके लिखिपारे जे एटा भी गोटे आमर लोक कथा बा किंबदंती रे जाउची। बुझिपारे। नेक्स्ट आउ कौन लिखिपारे अन्य लोक कथा अनुसार आपड़ ये मेंशन करेंगे गोटे पॉइंट जे डिवाइन इंटरवेंशन कथा। डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन कौन ना लोक मैंने बिलीव करती गोटे गोटे लोक कथार अच्छी एमती जे कोणार्क मंदिर बा ब्लैक पगोडार जो वर्कटा सेटा केबे भी कंप्लीट है ना। ओके, नॉट कंप्लीटेड कौन पाई ना सेटा गोटे माने कौन गोटे आर्किटेक्चर मार्बल। ओके, सेटा माने भगवान गोटे बहुत बड़ जिनस सेटा तैयारी होइछि। ओके, आउ भगवान को पाई गोटे एते भल जिनस तैयारी करबा मनीष मान पक्षे संभव नुहे, सेटा से सिम्बलाइज करूछंती एई किंबदंती अनुसार जे एठी डिवाइन इंटरवेंशन थिला। दैट्स व्हाई माने दैविक
କିଛି କାରଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତିଆରି ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଓକେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମଣିଷମାନେ କେବେ ବି ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜିନିଷ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର କିଛି ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଏ ମନ୍ଦିର କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତିଆରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଆପଣମାନେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ ଏଠି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସମ୍ ବିଲିଭ୍ସ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ ୱାଜ୍ ନେଭର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଡିଭାଇନ୍ କ୍ରିଏସନ୍ meant to remain unfinished. Okay, symbolizing human limitation is reaching the sun god's glory. ବୁଝିପାରିଲେ, ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଠି ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇପାରିଲେ। ଓକେ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଯଦି ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କନକ୍ଲୁଜନ୍ କରିବେ। ତ କନକ୍ଲୁଜନରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଓକେ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୃଥିବୀର ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସରି ସପ୍ତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ କଥାଟା ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ। ଓକେ, କନକ୍ଲୁଜନରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ତାର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କେମିତି ସେ ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେ କେମିତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରିଛି, ସେଇ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନରେ ନା ଦ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ or Black Pagoda remain an architectural and cultural marvel. Okay, these legends ମାନେ ଏହି ସବୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୁଡ଼ା add to its mystic and historical significance, making it one of India's most fascinating heritage site. तो इंडिया ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାସିନେଟିଂ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ କ'ଣ ନା କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଲିଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଛି ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍। ଓକେ, କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଚୁମ୍ବକ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା ମନ୍ଦିରର, ଏଟା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଯେଠି ଥିଲା ସେଟା କେମିତି ଫ୍ଲୋଟ୍ କରୁଥିଲା ଏୟାରରେ, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍। ଓକେ, ଆଉ କେମିତି ଏତେ ଭଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ୍ ମାର୍ଭଲ୍ ସେତେବେଳେ ଏକା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିପାରିଲେ ବିନ୍ଧାଣୀମାନେ, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଜିନିଷ। ଓକେ, ଆଜିକାଲି ଏତେ ମେସିନ୍ ଏକା ଥାଇକି ବି ସେମିତିକା ଲେବୁଲ୍ର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କେହି ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ଖାଲି ଛେଣି ପଥରରେ କିଭଳି ହାତୁଡ଼ିରେ କିଭଳି ସେ ଯେଉଁ 1200 ଆମର ଥିଲେ ଇଏମାନେ ବିନ୍ଧାଣୀମାନେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କଲେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଆଉଥରେ ଦେଖିଦେବା ଯେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିଲେ। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ଏଣ୍ଡ ଡିସ୍କସ୍ ଇଟ୍ସ ଲିଜେଣ୍ଡସ୍। ଓକେ, ତ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମକୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବାର ଥିଲା ନା ବଡି ଲେଖିବାର ଥିଲା, ତାପରେ ସରି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ତାପରେ ବଡି, ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କରିବାର ଥିଲା। ତିନିଟା ପାର୍ଟ 15 ମାର୍କର। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ନରସିଂହଦେବଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଯେ 13th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାହାର ନାଁକୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ସେଲର୍ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ପକୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାର ଡାର୍କ କଲର୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ସେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବା ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ କମ୍ପାସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିଲା। ଓକେ, ଏଇ କଥା ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ର ଗ୍ଲୋରି କଥା ଟିକେ ଲେଖିବେ ବା ତା ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କଥା, ଯେ ଏଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମାସିଭ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଚାରିଅଟ୍ ଗୋଟେ ରଥ ଆକାରରେ ତିଆରି ହେଇଛି, 12ଟି ତାର ହୁଇଲ୍ ଅଛି, ଚକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ହୁଇଲ୍। ଓକେ, ତାପରେ 7 ଷ୍ଟୋନ୍ ହର୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିକି ଆମର ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ସେ କଥା ବି ଲେଖିଦେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ। ତାପରେ ଲିଜେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯାହା ରହୁଛି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଫ୍ଲୋଟିଂ ଆଇଡିଅଲ୍ କଥା ହଉ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ କଥା। ଓକେ, ଦେନ୍ ପୁଣି ଲେଖିଦେବେ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ସାମ୍ବୋ, ତ ସାମ୍ବୋକୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା, କେମିତି ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ସେ କଥା। ତାପରେ ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ଧର୍ମପଦର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଆକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ରଖିବେ, ଧର୍ମପଦର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଓକେ, ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ କାଟି ଦେଇକି ଏମିତି ଆଇଡଲ୍, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କାଟିଦେବେ ଯେ ଏଇଠୁ ସିଏ ଜମ୍ପ କରିଥିଲେ ଆମର କେଉଁଠିକି, ଇଏ ସମୁଦ୍ରକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ସେଇଠିକି ଜମ୍ପ କରିକି ଏଠି ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେ କଥାଟା ଟିକେ ମେନସନ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡିଭାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କଥା ମେନସନ୍ କରିକି ଲାଷ୍ଟରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଟିକେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରୁଛେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦୁଇଟା ରାଇଟିଂ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ଆଜି ତ ଆମେ ମାନେ ପେନ୍ ଆଉ ଖାତାରେ ଲେଖିଲେ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଏଟା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ଟାଇମ୍ ସେଟାର ଅଧିକା ଲାଗେ, ତ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଟାକୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଲେ ନେକ୍ସଟ ପାଖରୁ ଆମେ
କପି ଆଉ ଇଏ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ।